السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد المقترح ديال واحد الامتحان محلي في اللغة الفرنسية الدورة الأولى مع التصحيح بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. دونك كما تعرفوا بأن في المستوى السادس ابتدائي في الدورة الأولى تيديروا واحد الامتحان موحد على صعيد المؤسسة. هذا النموذج هذا هو نموذج ديال الامتحان محلي ديال على صعيد المؤسسة اللي ممكن يدار في الدورة الأولى قلنا على مستوى المؤسسة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. دونك كما تشوفوا هذا هو الامتحان ديالنا. نبداو بالنص ان شاء الله نقراوه ونجاوبوا على لي كيسيون ديالنا ونجاوبوا على لي كيسيون كاملين. Un voyage inoubliable. Si le premier jour des grandes vacances, Nadia est déjà réveillée depuis longtemps. Elle se lève et s'habille rapidement. Il faut dire que c'est une journée importante car elle part naviguer sur la Méditerranée avec son ami Melek. Il prépare ce voyage depuis 10 mois avec tous les élèves de leur école. Pendant ce voyage, ils vont découvrir 24 pays dont la majorité borde le bassin méditerranéen. Ils seront accueillis dans chaque pays par des enfants avec lesquels ils ont échangé des lettres durant toute l'année. Chacun de ces 24 correspondants leur confiera un objet qu'il aura choisi comme symbole de son pays. Nadia et Malek auront comme mission de rapporter ces trésors qui seront exposés dans leur école nouvellement construite. Un voyage autour de la Méditerranée, juin 2009. Donc, كما شفتوا هاد النص هذا تيعاودنا على واحد الفواياج انوبليابل، واحد السفر لا ينسى اللي دارتو شكون؟ نادية و لامي ديالها ملك. مشاو داروا في الباطو، يعني زاروا جميع دول البحر الابيض المتوسط. نمشيو للسؤال الاول ديال compréhension de texte عليه 15 نقطة. قال complète le tableau suivant. quel est le titre de ce texte؟ إذا شنو هو العنوان ديال النص؟ هو Un voyage inoubliable. En quelle date ce texte a-t-il été publié؟ وقتاش تبوبليا؟ إذا في 2009 في juin 2009. Quelle est la source de cet article؟ إذا منين موخود هذا النص هذا؟ موخود un voyage autour de la Méditerranée. السؤال الثاني répond par vrai ou faux. coche la bonne réponse. Nadia part en voyage avec son père. لا avec son ami Melek. إذا هذه faux. Deuxième phrase. Pendant ce voyage, Nadia va visiter 2 pays. غادي تزور جوج ديال لي بيي. لا شحال غادي تزور 24 بيي. إذا 24 دولة. إذا faux. السؤال ولا la phrase الثالثة. Nadia voyage en bateau. Oui, elle voyage en bateau. السؤال 3. Avec qui Nadia part-elle en voyage؟ مع من؟ Avec son ami Melek. Nadia part en voyage avec son ami Melek. السؤال 4. Quel est le moyen de transport utilisé dans ce voyage؟ إذا le moyen utilisé dans ce voyage est le bateau. Donc le bateau. السؤال 5. Cite 2 pays qui seront visités par Nadia et ses amis. دونك هما غادي يزوروا 24 دولة اللي واقعة على في البحر الأبيض المتوسط، في لو باسان ديال البحر الأبيض المتوسط. إذا بارمي الدول اللي كاينين تما كاين المغرب، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين الإيطالي، كاين الإسباني، كاين لا تركي، كاين ليجيبت. إذا هادو بعض الدول، أنا نحاول نذكر لكم غير جوج. باغ إكزومبل ألجيري و تونيزي. السؤال 6. Où seront exposés les trésors rapportés par Nadia et ses amis؟ فين غادي يداروا داك لي trésors؟ إذا les trésors seront exposés dans leur école nouvellement construite. السؤال 7. Quel est le type de ce texte؟ coche la bonne réponse. إذا هذا النص هذا واش ناراتيف ولا انفورماتيف؟ إذا تيعاود لنا واحد القصة، تيحكي لنا. إذا هذا لو تيب هو ناراتيف.
نمشيو l'activité réflexive sur la langue اللي عليها 18 نقطة. نبداو بالليكسيك اللي عليه 3 بوان. قالك j'écris l'antonyme des mots suivants. عندنا بروميي شنو هو l'antonyme ديالها هو dernier. grand l'antonyme ديالها هي petit. rapidement هي lentement. و détruire هي construire. Je classe سؤال تسعود. Je classe par ordre alphabétique les mots suivants. On a vacances, vin, voyage, nouvellement. Donc نحاولو نديروهم par ordre alphabétique. نبداو بنوفيلمون من بعد vacances من بعد vin من بعد voyage. دابا ندوزو للغرامير اللي عليها 6 بوان. سؤال 10. J'indique le type de la phrase suivante. C'est le premier jour des vacances. إذا شنو النوع ديال هاد الجملة؟ C'est une phrase déclarative. سؤال 11. Je souligne dans la phrase suivante le GNS, le groupe nominal sujet. Ce long voyage a duré toute l'année. إذا فين هو le GNS هو selon voyage. إذا حد voyage. هادي راه غير داز ليا الخط هنايا. إذا حد هنايا. إذا حد هنايا غادي تسطرو حد فواياج. هذا راه ما داخلاش راه ما داخلاش هذاك لو جروب فيربال من وكمل. إذا هذاك لو جروب فيربال. إذا حد هنايا هذا هو لو جروب. هذا هو لو GNS. نمشيو للسؤال 12. J'indique le type de complément souligné. Ils ont échangé des lettres durant toute l'année. إذا c'est un complément d'objet direct. سؤال 13. Je réduis la phrase suivante. Elles vont découvrir 24 pays dont la majorité borde le bassin méditerranéen. إذا شنو نرجعوها فاش نوليو تولي une phrase réduite شنو تولي elles vont découvrir 24 pays. سؤال 14. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante. Nadia et Malek étaient heureux, heureux, car ils rapporteront des cadeaux magnifiques, magnifiques, pour l'exposer dans leur école. Heureux ou magnifique. هادو les adjectifs qualificatifs. واحد attribut واحد épithète. ندوزو la conjugaison عليها 6 ديال النقاط. سؤال 15. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Il, le verbe visiter. Il visite plusieurs villes pendant son voyage. Le verbe être. Le bateau est plein de voyageurs. Le verbe écrire. Nadia et Malek écrivent des lettres à leurs amis. Su'al 16. Conjuguer le verbe entre parenthèses au passé composé. Les filles, le verbe partir, sont partis à Marrakech le mois dernier. Ce touriste, le verbe trouver, إذا شتو بارتي نديرو ليها ES حيت عندنا l'auxiliaire être. إذا عندنا l'accord E ديال الفيمينين حيت les filles و S ديال pluriel ديال les filles. Donc عندنا trouver مع l'auxiliaire avoir. A trouvé. Ce touriste a trouvé un hôtel de 4 étoiles. Le verbe choisir تا هو مع l'auxiliaire avoir. Nous avons choisi un symbole de son pays. سؤال 17. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Autrefois, nous, le verbe voyager, nous voyagions à dos de chameau. Les touristes, le verbe réagir. Les touristes réagissaient vivement devant les beaux paysages. Le verbe pouvoir. Elle pouvait découvrir les pays méditerranéens. Nmشيو l'orthographe, elle est à 3 points. Souligne les mots invariables. Le voyage a été vraiment agréable. Donc, شنو هو le mot invariable تما هو vraiment. Réécrit la phrase en remplaçant le mot souligné par le mot placé entre parenthèses. Ce long voyage est intéressant. Donc, فاش تولي لنا عندنا سي تولي لنا عندنا سي long نديرو عليها اس voyage avec s. و ا تولي لنا sont intéressants نزيدوها s. Ces longs voyages sont intéressants. سؤال 20. Entoure les adjectifs qualificatifs convenables. Mes premiers ou la première. Mes premiers jours de vacances étaient
agréables avec S. نمشيو للبرودكسيون écrite عليها 7 النقط. Complète le texte suivant par les mots convenables. Album, visiter, photo, monument. Pendant son voyage, Nadia a visité la grotte d'Hercule. Elle a pris des photos de ce monument pour l'exposer dans son album à photos. نمشيو للسؤال 22. Complète la lettre écrite par Nadia à son ami Adam et lui raconte son voyage à Tanger. Donc هنا كل واحد غادي يحاول يكتب واحد الرسالة اللي يعاود فيها نادية تتعاود للصديق ديالها كيفاش آدم شنو دوزات في الفواياج ا طونجي. دونك علاش تيعتمدوا بالنسبه لا برودكسيون دو ليكري تيعتمدوا على بالنسبه هكذا تيكون عندنا الباريم. بالنسبه ليليف ا ريسبكتي لا ستركتور دو لا لتر عليها جوج ديال النقاط، يعني خصو يحترم على بالنسبه لا ستركتور دو لا لتر، يعني في الاول فين هو ليكسبيديتور، فين هو لو ديستيناتير، فين هو لونتيت، فين هو لو كونتوني ديال الميساج. اذا كل حاجه في بلاصتها. الحاجه الثانيه اللي عليها نقطه ليليف اي كري اون ليتر بوغ راكونتي ان ايفينمون، يعني يكتب واحد الرساله باش يعاود ان ايفينمون، عليها نقطه. ليليف ا اكري دي فراز كوريكت، يعني جمل صحيحه. ليليف ا ريسبكتي لا بروغريسيون اي لونشينيومون دي زيدي، عليها نص نقطه. وليكريتور اي ليزيبل اي سون راتور، يعني والكتابه مقريه مزيان وما فيهاش ما ضاربش على الكتابه، عليها نص نقطة. إذا على هادشي كامل المجموع غادي تلقاو 5 ديال النقاط، والسؤال 21 عليه 2 ديال النقاط. دونك هذا هو النموذج ديال امتحان محلي على صعيد المؤسسة بالنسبة للدورة الأولى المستوى السادس ابتدائي. نتمنى تكونوا جاوبتوا صحيح وجاكم امتحان سهل، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.